Assalamualaikum, lanjut ke pembahasan PEB 5 ya, ada di buku SSPE Jilid 2. Langsung aja nomor 1, American Lecture, Professor Smith would review the journal if Dylan bla 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 it. Nah, di sini clue-nya ada would, terus ada if, berarti materi conditional sentence. Conditional sentence itu ada 3 tipe. Yang pertama, if I do, I will. Tipe kedua, if I did, I would. Yang ketiga, if I had done, I would have done. Nah, di sini kita lihat clue-nya ada would, berarti dia termasuk tipe kedua. Jadi kalau ada would, itu pasangannya did atau verb 2. Did di sini maksudnya verb 2. Dilihat jawabannya yang A, submit, udah jelas salah karena ini present. Yang B juga submit. Yang C udah jelas salah karena to submit. Berarti jawabannya yang D, submitted di sini verb 2. Conditional sentence type 2. Nomor 2, the dentist in the state hospital, Dr. Andi, is accustomed to bla 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 his newspaper in the morning. Nah, di sini clue-nya ada be accustomed to. Nah, kalau ketemu be accustomed to, itu dia diikuti verb ing atau gerund, sama kayak be used to. Berarti tinggal cari jawabannya yang verb ing. Jawabannya yang C, reading. Jadi, is accustomed to reading. Jawabannya C. Number 3, George prefers reading reference books, bla bla bla, reading romantic novel. Nah, di sini materi preference, ada prefer. Preference itu cara menentukan pilihan. Nah, prefer itu pasangannya to. Berarti tinggal cari jawaban yang to. Jawabannya yang B. Gampang kan? Preference itu cara menentukan pilihan. Jadi George itu lebih suka membaca reference books daripada romantic novel. Number 4, the owner of the company, Barry, has his staff bla 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 a composition workshop in Bali. Nah, di sini clue-nya ada has. Barry has his staff. Berarti materi kausatif. Kausatif itu ada GMLH. Get, make, let, help, have. Nah, have di sini berarti termasuk have. GMLH itu diingat kalau dia aktif, setelah GMLH ini diikuti verb 0. Kalau pasif diikuti verb 3. Nah, aktif itu berarti objeknya orang. Kalau pasif objeknya benda. Nah, dilihat setelah has itu objeknya orang atau benda. His staff. Orang kan berarti pakainya verb 0 atau verb dasar. Jawabannya yang A, attend. Yang B udah jelas salah karena ada S. Verb dasar itu gak ada tambahan apapun. Terus yang C juga ada ing. Yang D juga ada ed. Berarti jawabannya yang A, attend. Number 5, my partners and I completed 2 journals. One bla 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 is a medical journal. Nah, di sini materi relative pronoun. Kalau who itu dipakai buat orang sebagai subjek, whom itu orang sebagai objek, sedangkan which itu buat benda. Nah, kalau misalnya dia ada of-nya, of which, berarti dia itu untuk menjelaskan antara dua benda. Kalau of whom berarti dia kayak dua orang gitu. Nah, di sini kan my partners and I completed 2 journals, berarti 2 jurnal. Nah, salah satu dari jurnal itu berarti kan dia menunjukkan 2 kan. Berarti karena jurnal itu benda, pakainya which. Jawabannya yang C, of which. Jadi one of which is a medical journal. Tuh. Nomor 6, the Japanese lecturer, Dr. Kenji, recommends that all of the students, blah blah blah, bilingual dictionaries. Nah,
di sini clue-nya ada recommends diikuti that, jadi materi subjunctive. Recommend kalimat saran diikuti that. Nah, kalau setelah that itu objeknya orang, berarti pakainya verb 0. Kalau setelah that objeknya benda, berarti pakainya be verb 3. Nah, dilihat recommends that all of the students. Nah, ini kan orang. Berarti pakainya verb 0 atau verb dasar. Jawabannya yang D. Nomor 7. The food must blah 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 heated to a high temperature to kill harmful bacteria. Nah, di sini clue-nya ada must. Must itu termasuk modal. Modal selalu diikuti verb 0 atau verb dasar. Berarti tinggal dilihat been, am, be, atau being yang verb dasarnya. Nah, verb dasarnya yang be. 8. The Italian dentist in the state hospital, Dr. John has two bla bla bla. Nah, di sini ada two, berarti dia menunjukkan jamak. Nah, cari yang jamak. Child, childs, children, atau children's. Jawabannya yang two itu diikuti plural noun. Jawabannya yang C, children. Jadi children itu bentuk jamak dari child. 9. Robert not only practice law but also bla 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 it in the reputable university. Nah, di sini clue-nya ada not only pasangannya but also. Jadi kalau setelah not only itu verb 1, berarti setelahnya juga setelah but also juga verb 1. Nah, di sini karena ada practices pakai es, berarti setelahnya juga harus pakai es. Jawabannya yang D. 10. One of exchange students from London. Ron doesn't know bla bla bla. Nah, di sini ada where. Berarti materi indirect speech. Kalau dia kalimat tidak langsung, indirect atau bukan tanya, berarti setelah WH itu langsung diikuti subject, baru verb. Nah, tapi kalau dia direct speech atau kalimat tanya, setelah WH itu diikuti verb atau auxiliary verb. Nah, di sini kan dia bukan kalimat tanya, karena nggak ada tanda tanya. Berarti termasuk indirect, setelah WH langsung subject. Cari jawabannya yang A, where the language class is, bisa jadi. Yang B, where is the language class, salah karena setelah where ada is, ini kalimat tanya. Yang C, where does the language class is, ini juga salah. Yang D, where the language class does is, nah ini udah jelas salah ya, karena ada does, ada is, tuh. Jadi jawabannya yang A, where the language class is. Error nomor 11. The documents have been delivering by Martha who lives next to my house. Nah, clue-nya di sini ada passive voice, ada by. By ini kan menunjukkan dia pasif. Berarti sebelum by itu biasanya diikuti verb 3. Harusnya bukan have been delivering, tapi have been delivered. 12. While reviewing for the test, Rose realized that her had forgotten to study mathematics. Nah, ini materi pronouns. Her itu seharusnya she di sini. Nah, karena ini kan letaknya dia sebagai subjek. Jadi bukan her had forgotten, tapi she had forgotten. 13. The 7th officer in the Navy is going to receive citations from the President for their brave action. Nah, is di situ harusnya are karena di sini ada the 7th officer. Officers kan jamak, jadi harusnya bukan is tapi are.
14. Attacking by wild animal to hunters were seriously hurt, so they decide to end the hunt. Nah, clue-nya di sini ada by. Tadi kalau ada by berarti kalimatnya pasif. Sebelum by itu diikuti verb 3. Harusnya bukan attacking tapi attack. Pakai ed. Next, behind the bench 4 balls are that are played by the children. Nah, di sini clue-nya ada behind the bench, berarti kan adverb of place, berarti materi inversion. Inversion itu yang susunan katanya dibalik. Jadi kalau ada adverb of place di awal kalimat, setelahnya auxiliary verb dulu, baru subject. Nah, jawabannya yang A harusnya bukan 4 balls are, tapi are 4 balls. Jadi behind the bench are 4 balls. Lanjut yang reading, ini bacaannya. Nomor 16. What is the main idea of the text? Nah, main idea itu biasanya dilihat di kalimat pertama. Jawabannya yang D. Jadi, tar pits itu merupakan sumber fosil pada zaman es. Nomor 17. When did archaeologists become aware of the possible value of the contents of the tar pits? Nah, itu ada di line ke-78. Nah, ada di tahun 1906. Berarti jawabannya yang B. Thousands and thousands of years ago. 18. The following is mentioned as an example of a skeleton found in tar pits except, berarti kecuali, ada di line 9-10. The skeletons of camels, horse, wolves, tigers, sloths, and dinosaurus, berarti yang tidak ada kecuali a snake, yang D. 19. It can be inferred that the skeletons of animals are. Nah, 19 itu ada di line 8 di kalimat to the potential treasure lying within the tar. Nah, berarti jawabannya yang D, within the tar. Jadi kerangka hewan itu berada di dalam tar. Yang terakhir, the word located in the line 1 can be replaced with. Nah, located itu kan terletak, bisa artinya sama dengan situated, yang D.